26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजाक बेहलाबारी स्कुल ग्राउन्ड मिया 76 स्टेट लेभेल बन महोत्सव थांदानि गारि बाय एक्सिडेन्ट नाय आन्टिल लेबर मानो खवाइसा खामनाय नगो थांनाय चुबाइखा मिनिस्टार अनमेश देबरमा आरो थांनाय मानजागैखा खवाइ जुनाल चेयारमेन बिशु देबरमा तिप्रामथा खवाइ डिस्ट्रिक्ट वर्किं प्रेसिडेन्ट त्रिथि देबरमा ब्लक बाय चेयारमेन सुबुल सिंह देबरमानो खबुइ गुबुननिया दरंबो थांनाय नायखा आन्टिल लेबरमानो Bila hambai, sini media personal, kain hai ini wasono logi mabagai, sini orang sini kuai district sakam logo pajak, kami karang kai, mia sini state level bonmucop bungani, sini kami jasram bari konstitusi pajak, bela bari di sini jatuh noklawa. Bonmucop mana ada faitani sini korban takut gari accident angka mana bagai ini bawa hospital pajak awan bagai cungkiri pono nanya pajak bini yak rok tamnai silirok ngawikha sarapta moto bini nok hunggakai west Ambassador bisini 5 number wato bini tamnai bini bufan bumunggakai borong nang bolen deporma tei bin bung gakai until deborma bo bin umole asini ko 32 motongka bin nok hungo bono income khainai bo kaijano bin charai mangni tongo tabu bo bin yak rok tamnai bin jurawo tamnai dukuma mage potangori rogma yakun khaimia on mage sung kanawoi sini forest minister tin sar onimesno sarma bagai botini bono kita suba suruhoka on mage sungtini Mono suba sukanya ne, sini sahni bisunti ke, obini rangkusia jesu mono, sukini mono di nahnya orang koi sak pamno ko pajak, suba sukanya bagai sini sarno, sini saronimas sini minister mono belakang cung hambariwo, tam himale bosot sumoi, sini lukuroni, lekono junggal cung mono sakakai, bosot sumoi buka keluar kai yak pulau lima bagai, sini sarno, sukini nong ni media mesti mono hambari cung yafaru, teh cungoro suba sukanya hin kaitane sukini manja kasumai buksa, ganu kangrok. Sini kuajun ni, sini Zonal Development ni Chairman sini borong orang bisu, tei tunggu sini Sabis Asram bari Blok Komite ni Vice President sini borong orang Subul Singh tunggu, tei logi tunggu sini Nain Halal li Asram bari ni TW ni President borong orang tu begini tunggu, tei logi tunggu sini West Ambassador bisu ni Chairman sini borong orang manok, asuno tei kamang selak hambai.